Kasamda. Ya, chip check betul. Please come over and take off. Ang Muchang Komol Foloi Tripura Tibrasha Mo Baikang Nakonjak Hangko Kokjak Mori Adong Bungoi Chongjakma Yaglo Kaitami Bungoi Semai Kami Sajao Kakara Kebui Kaunarui Semai Kami Sajao Baro Ellen Bagni Bishiti Kajak Kerono Tulka Kubuite Korok Bumoi Ano Bukjaki Tomani Samuno Kabai Kubai Anai Hamai Mr. Chicken Hall, administrator of PTDC has been appointed to conduct work and information to the newly elected members of the district council. This is in pursuance to the provisions of Rule 166, Rule 1 of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council Constitution, election, and conduct of the rules and regulations. Accordingly, I will be calling elected members as per serial as notified by the State Election Commission in the Tripura Gazette. Sungai Kamu Sadao, Akurat Puito Narui, Sungai Kamu Sadao, Para Pilembaki, Bisimpli Alja, Kerangno, Puito Kubui, Korok Momui, Ang, Bakabui, Kongani Samuno, Habai Kubai, Angai. Then next event, Sri Suhel Dev Bolma, 12 Ramchandra Ghat, ST constituency. Muchang Suhel Dev Bolma, Triprasha Muluk Baik Hanai Kolja, Hangkor Koksak Nongi Adum Ungui,
정작마 야구로 가이터리 뭉의 스마이 당의 사자오 가그라케 오이두나르의 스마이 당의 사자오 바로 엘렘바기 비십티 가자 게라노 오이두 구이티 खरब बम्बई आना बक्सरी तमनि सामुनो खाबै होबाय थानाय आमाय Next is 13 Sri Robindra Deborma 13 Shivna Komakuri ST constituency. Deborma Samsung Robindra Deborma Tipra Samulo Baitan Hai Konzak Nan Kor Boksap Robi Azam Mungui Jongzakma Yaklo Kaikoni Mungui Samai Tangri Sazau Kakrak Ke Otunargui Samai Tangri Sazau Barok Elebakni Bisingui Kazak Keromo Ojo Kubui Ei Kakrak Borok Mungui Ano Boksakui Omani Samuno Kabai Kubai No Tangai Indian Department, Depression, White and Microsoft, Angkor Kotak Lobby, Adam Dungri, Songsamaya Guno, Kaiton Dungri, Semai Tangri, Sadao, Kak Gerak, Poitonarbi, Semai Tangri, Sadao, Waro, Elembak, Bisim Tree, Kazak, Kerongo, Poito, Kubui, Tek Borok, Bomui, Ano, Bokagi, Company, Namko, Kabai, Kubai, Amai. Then my next year is 15 Sri Jagadish Deborma 15 Jirania ST constituency. Muslim, Ganesh Diploma, Ibrani Tiprashan, Mulong Kaikin Mekotap, Hanko Koksap Not Mikadon Mului. Songlar Maya Glo, Kaikin English, my English Hadawa. Hak Raket with the Latish, my English Hadawa. Barak Ellen Batman, Shinte, Kazak Kerana. We talk to take for a woman, Anabota get the money Shamana. Ang Ujang, Radio Vikramanikya, Ipraha, Iprasa, Mulu Paithang, Michael Jak Angkor, Pakshap, Rosni, Adam, Ungui, Chongjakma, Yagulu, Kaitorni, Mungui, Sumai, Kangui, Sajao, Hakake, Koito, Narangui, Sumai, Kango, Sajao, Harut, Elembakni, Bisintui, Hakjak, Keramo, Koito, Tugui, Take Karab, Gumui, Ano, Okegui, Kangwani, Samungo, Kabai, Kobai, Tangnai.
Next serial is 19. Sri Umar Shankar Deborma, 19, Amtoli, Gulagati, SC constituency. Serial 20. Serial 20 Tondo, Purno Chandra Jamadia, 20, Killa Bakma, SC constituency. Then serial 24, Srimati Dholi Riyan. Then serial 26, Sri Sanjeev Riyan. 26, Bichandra Nagar. Policy constituency 89. Yeah. Then next serial number is 27. Sri Semai tangmani sal, sini joto member sugnon, kuila sibaya faro, tei oro electronic media, tei joto masang asuk nai runa ang kuila hamai, tei tini chung tabuk সরকারি মোতাবেক আনো সাকলাই দিনি সাকা চেয়ারম্যান চংনানি বাগৈ আং চিনি 18 জন মেম্বার্স নো আং কয়ো যে কোনো বড় খরচা চেয়ারম্যান চংনানি বাগৈ প্রস্তাব রেখে জানাই আর যদি প্রস্তাব নিয়া হেকাই ভোটাভুটি না জানকাই ভোটাভুটি নাই কিন্তু আং বখাও চঙো চিনি गुबै दै এবং চিনি गोबागान दै जों जे थानसा ओ थानसा दै जों 18 जन मेम्बार्स खरकसा प्रतिनिधिनो आं आनि रिक्वेस्ट खायो साबनो चेयारमैन चंगनान बागै प्रपोजल रेखाय हामनाय हामबाय चेयरमैन पद आसु फाइनान बागै आं बनो कबखा हामबाय manjak phainai joto newly elected MDC rok tini অষ্টম ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনী পরে প্রথম দিননি প্রথম অধিবেশনী
প্রথম সেশন দ্বিতীয় সেশন ম সেশনও হাউস উপস্থিত আরো অনারেবল মেম্বার্সর আনো বুসকামি টেনিউর নিবাগै অটোনমাস ডিস্ट्रिक्ट काउन्सिलनि चेयारमैन पद नरक चंगबाय आं कताल खाई बरं गोनां जत्त सदस्यरनो आंनि खानि हामबाय हामजाखौ ताई खुलुमनाय हरो उपस्थित सदस्यबृंद और अन्यान्य एडिशनी ऑफिसर्स विजिटर्स गेस्ट ताई हास्टनी विभिन्न दायित्व प्राप्त संबाद माध्यमनि प्रतिनिधिरा नरकनब आं आपनादेरको अशेष अशेष प्रीति शुभेच्छा एवं संग्रामी अभिनंदन जानाई तब आं जिला परिषदनि गठन निर्वाचन कार्य परिचालन विधि 1985 173 द्वारा अनुयायी अरचुन खरकसा लीडर ऑफ हाउस अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मुख्य कार्यकारी सदस्य निर्वाचन खालामनाय आं पुलानो और प्रेजेंट अनारेबल मेम्बार्सनि पक्ष थेके चिरिक कताल इलेक्टेड मेम्बार्सनि बिसिम खरकसा अनारेबल मेम्बार्सनो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि बागै प्रपोज खालामनायनि बागै नरनो कबगौ